کبھی غور کیا ہے کہ کچھ زبانوں میں ایک خاص مٹھاس، ایک خاص خوبصورتی کیوں ہوتی ہے؟ اکثر اس کا جواب نا اس کے ڈھانچے میں چھپا ہوتا ہے۔ تو آج ہم مل کر اردو زبان کی بالکل بنیاد میں اتریں گے، یعنی اس کے قواعد کو سمجھیں گے۔ یہ وہ اصول ہیں جو اس زبان کو اس کی پہچان اور اس کی درستگی دیتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ قواعد آخر ہیں کیا، پھر دیکھیں گے اردو کے حروف تہجی کو، اس کے بعد حروف علت اور حروف صحیح کا فرق جانیں گے، اعراب کی اہمیت پر بات کریں گے اور آخر میں تلفظ کے فن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، قواعد ہیں کیا؟ یہ لفظ ہم سنتے تو بہت ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ قواعد جو ہے نا، وہ کسی بھی زبان کا ٹریفک سسٹم ہوتے ہیں۔ یہ صرف کچھ رولز نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ اشارے اور قانون ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بات چیت میں کوئی کنفیوژن نہ ہو اور ہر کوئی ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکے۔ مطلب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ الفاظ کو جوڑ کر جملے کیسے بنانے ہیں تاکہ ہمارا پیغام بالکل صاف صاف پہنچے۔ اچھا، اگر ہم زبان کو ایک عمارت مان لیں تو اس عمارت کی بنیاد کیا ہوگی؟ جی ہاں، اس کی اینٹیں، اور وہ اینٹیں ہیں حروف۔ تو آئیے اردو زبان کی ان بنیادی اینٹوں یعنی حروف تہجی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ اینٹیں ہیں کتنی؟ اردو حروف تہجی میں اگر ہم مفرد اور مرکب دونوں حروف کو ملائیں تو کل 52 حروف بنتے ہیں۔ 52۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں آوازوں کی کتنی ورائٹی موجود ہے۔ اور یہیں سے بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ حروف دو طرح کے ہیں، ایک ہے مفرد یعنی بنیادی اکیلے حروف، اور دوسرے ہیں مرکب۔ یہ وہ حروف ہیں جو دو حروف کو ملا کر ایک نئی بھاری آواز بناتے ہیں، جیسے بے میں ہے ملا کر بھا بن جاتا ہے۔ اور یہی تو اردو کی اصل خوبصورتی ہے۔ اس کے حروف تہجی کسی ایک زبان سے نہیں آئے ہیں، یہ عربی، فارسی اور ہندی جیسی زبانوں کے حروف کا ایک شاندار امتزاج ہے، اور یہی چیز اس کے امیر ثقافتی ورثے کو دکھاتی ہے۔ دیکھیے، حروف تو اپنی جگہ خاموش ہوتے ہیں، ان میں جان کون ڈالتا ہے، انہیں آواز کون دیتا ہے؟ وہ ہے واولز یعنی حروف علت۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا جادو کیسے جگاتے ہیں۔ اردو میں بنیادی طور پر صرف 3 ہی حروف علت یعنی واؤلز ہیں، الف، واو اور یہ۔ یہی ہیں جو لفظوں کو ان کی آواز اور بہاؤ دیتے ہیں۔ ان 3 کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سب حروف صحیح یعنی کانسوننٹس کہلاتے ہیں، اور انہیں اپنی آواز مکمل کرنے کے لیے ان واؤلز کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ لیکن بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے، صرف الف کو ہی لے لیں، اس میں بھی ایک بہت دلچسپ فرق ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے الف ممدودہ جسے ہم کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں جیسے آم، اور دوسری ہے الف مکسورہ جسے ہم جلدی سے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں جیسے انار میں۔ اچھا، ایسا ہی ایک فرق نون میں بھی ہے، اس کی بھی 2 الگ الگ آوازیں ہیں۔ ایک ہے نون ظاہرہ، یہ وہ نون ہے جو بالکل صاف سنائی دیتا ہے جیسے لفظ جان میں، اور دوسرا ہے نون غنہ جس کی آواز ناک سے آتی ہے جیسے آپ بولتے ہیں کہاں۔ اور اب آتے ہیں واو پر، جو شاید سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اس کی تو 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واو معروف جیسے نور میں، دوسری واو مجہول جیسے زور میں، اور تیسری جو سب سے خاص ہے وہ ہے واو معدولہ۔ یہ وہ واو ہے جو لفظ میں لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، بالکل سائلنٹ جیسے لفظ خواب میں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس اب عمارت کی اینٹیں یعنی حروف تو آ گئے، لیکن ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسالہ بھی تو چاہیے نا۔ اردو میں یہ مسالہ ہے اعراب۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کس حرف کو کیسے آواز دینی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی لفظ کو صحیح طریقے سے بولنا ہے، اس کا تلفظ درست کرنا ہے، تو اعراب کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ان کے بغیر صحیح ادائیگی تقریباً ناممکن ہے۔ اعراب، جنہیں انگریزی میں ڈائیکرٹکس کہتے ہیں، یہ اصل میں وہ چھوٹی نشانیاں ہیں جو حروف کے اوپر یا نیچے لگتی ہیں۔ ان کو آپ آواز کا ڈائریکٹر سمجھ لیں، یہی بتاتے ہیں کہ کس حرف کو کس سر میں گانا ہے، یعنی کیسے ادا کرنا ہے۔
वैसे तो एराब की कई किस्में हैं, लेकिन आज हम कुछ सबसे आम और अहम अक़साम पर एक नज़र डालेंगे, जैसे फ़तहा, कसरा, दम्मा, सुकून, तजदीद और तनवीन। तो सबसे पहले है फ़तहा, जिसे हम आम ज़बान में ज़बर कहते हैं। ये हर्फ के ऊपर लगती है और आ की हल्की सी आवाज़ देती है। और इसके बिल्कुल उल्ट है कसरा यानी ज़ेर। ये हर्फ के नीचे लगती है और ई की आवाज़ पैदा करती है। फिर है ज़म्मा यानी पेश, ये हर्फ को ओ की आवाज़ देती है। और फिर आता है सुकून, जिसे जज़्म भी कहते हैं, और ये इन सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये समझें एक स्टॉप का निशान है। ये बताता है कि इस हर्फ पर कोई आवाज़ नहीं है, ये साकिन है और इसे पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है। अब है तशदीद। ये अलामत किसी हर्फ पर जोर देने के लिए होती है। ये हमें बताती है कि उस हर्फ को एक नहीं बल्कि 2 बार पढ़ना है, जैसे लफ्ज़ उम्मी में मीम पर जोर होता है। और फिर है तनवीन। ये अक्सर अरबी से आए हुए अल्फाज के आखिर में नून की आवाज़ पैदा करती है, जैसे फ़ौरन या मसलन में। तो जनाब, हमने हुरूफ यानी ईंटें भी देख लीं और एराब यानी मसाला भी समझ लिया, लेकिन ये आवाज़ें आखिर हमारे मुंह से निकलती कहाँ से हैं? अब हम आ पहुँचे हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, तलफ़्फ़ुज़ का फ़न यानी अदायगी का मकाम। देखें, हर हर्फ को अदा करने के लिए मुंह के अंदर एक ख़ास जगह होती है। इसी जगह को मखरज कहते हैं। और अगर किसी को वाकई मुस्तनिद तलफ़्फ़ुज़ सीखना है ना, तो उस मखरज को समझना बहुत ज़रूरी है। इन आवाज़ों के निकलने की जगहों को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ आवाज़ें सीधी हल्क से आती हैं, कुछ के लिए ज़बान तालू से लगती है, कुछ दांतों की मदद से निकलती हैं और कुछ सिर्फ हमारे होंठों की हरकत से बनती हैं। मिसाल के तौर पर आइन और हा जैसे हुरूफ, ये हुरूफ़े हल्की हैं, मतलब ये हल्की गहराई से निकलते हैं। वहीं जीम और चे जैसे हुरूफ के लिए ज़बान को तालू से लगाना पड़ता है। यही वो छोटे छोटे फ़र्क हैं जो मिलकर किसी भी ज़ुबान को उसका असल मुस्तनिद लहजा देते हैं। तो हुरूफ से लेकर एराब और फिर मखरज तक हमने इस पूरे निज़ाम की बुनियाद को समझ लिया है, जो उर्दू ज़बान को इसकी शक्ल देता है। अब आखिर में एक सवाल कि ये सब जानने के बाद क्या उर्दू ज़बान को सुनने और बोलने का तजुर्बा हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगा? महाटेट की तैयारी कर रहे हैं? आइए पिछले सालों के सवालात से अपनी उर्दू ग्रामर को परखते हैं। आदाब, मैं हूँ आपका क्विज मास्टर। चलें देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तैयार हैं? तो पहला राउंड है हुरूफ की शनाख्त पर। चलें शुरू करते हैं। पहला सवाल, उर्दू में मुफरद हुरूफ की कुल तादाद कितनी है? ऑप्शंस हैं 33, 36, 40 या 52। और आपका वक्त शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है 36। याद रखें, अलिफ से ये तक सभी अकेले हुरूफ मुफरद कहलाते हैं। बहुत खूब। अब अगला सवाल, मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है? क्या ये 10, 12, 15 या 18 हैं? सोचने का वक्त शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है 15। हो वाली आवाज़ें जैसे भ, फ मुरक्कब हुरूफ होती हैं। पहला राउंड मुकम्मल। अब बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, ज़ुबान और रस्मुल ख़त। ये काफ़ी दिलचस्प सवाल है। लफ्ज़ उर्दू का असल मतलब क्या है? ऑप्शंस किताब, लश्कर, ज़ुबान या शहर। जल्दी से सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही जवाब है लश्कर। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब लश्कर या छावनी है। चलें अगले सवाल पर। उर्दू का रस्मुल ख़त किस तर्ज पर मबनी है? आपके ऑप्शंस देवनागरी, रोमन, नस्तालीक या इब्रानी। वक्त ख़त्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ, सही जवाब है नस्तालीक। उर्दू का ये खूबसूरत लिखने का अंदाज नस्तालीक कहलाता है। और अब फाइनल राउंड, कवायद के उसूल। तैयार हो जाइए। सवाल ये है कि इल्म सर्फ का ताल्लुक किस चीज़ से है? जुमले की तरतीब, अल्फाज की साख्त, तलफ़्फ़ुज़ या लिखाई। काउंटडाउन शुरू। 5, 4, 3, 2, 1। दुरुस्त जवाब है अल्फाज की साख्त। इल्म सिर्फ में अल्फाज की बनावट और उनकी तब्दीलियों पर बहस होती है। ठीक है, अगला सवाल, इल्म नहव का ताल्लुक किससे है? अल्फाज की बनावट, जुमलों की तरतीब, हुरूफ की आवाज़ या मानी।
चलें गिनते हैं 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल, जवाब है जुमलों की तरतीब। इल्म नहव जुमलों की साख्त और लफ्ज़ों का रिश्ता समझाता है। और अब वक्त है आखिरी सवाल का। एराब का ताल्लुक किससे है? आवाज और तलफ़ुज़, मानी, जुमला या ज़बान? आखिरी काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1। और दुरुस्त जवाब है आवाज़ और तलफ़ुज़। एराब जैसे ज़बर, ज़ेर सही तलफ़ुज़ में मदद करते हैं। क्विज़ ख़त्म हुआ। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कितने जवाब सही हैं। तैयारी जारी रखें, फिर मिलेंगे।